Kromka te lamsuko Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel lo ang norni logi tongo khiru tepema te ni Kokborok Koktwma ro ungkha. Barha kotorno English rong yak ni yokmani shala lok sahai bobakra khone Assam Rifle thung nokhlawo bisi brum kubangma hukma panda bisi tipale jakona taklai bisio coronavirus akari tongmani bagai Koktwma hukuma bedik ni gosibung bai chikotsa panda ni bisutui Fil sinis cibri yok masal pada jaknai. Inggris roni yak ni yok muni shal eba jiba ago shalmarina kidingi bubag rakhor agar ni Assam Rifle thing kholawa bisi brum no juda mo samong rusabong panda song jago fiaba taklai bisiwa bemo coronavirus ebroma bai omohai panda rok khlai jakla kha aboni bagino Koktwma hukumo bedik ni gosimong ni bisingti jikon chaki asal palai jaknai Assam Rifle thing kholawa asalo kidingi no sangrong salo Assam Rifle thing kholawa NCC TSR Tripura Police BSF CRPF Home Guard ni bukhakti paithak tiar palai jakha asalo phaiman jakha hastini naimthang bedini kusuk tang phangro asalo kognaro thangtani rang thong bedini khoroksa adong shaka आधा घंटा से 50 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने आज परेड देखा, क्योंकि ये हमारा इन हाउस है आज तक, तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बोलना चाहूंगा जिसको आप लोग ध्यान में रखें। जनरली ड्रेस रिहर्सल परेड जो होता है वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा होता है, लेकिन आज मुझे वो शक्ति नहीं दिखी। एक तो उसका कारण जो हो सकता है कि कोरोना वायरस की लड़ाई की वजह से जो इस बार मार्च पास्ट नहीं हो रहा है, जो परेड का सबसे बढ़िया अंग होता है और जिसके लिए बहुत जनता आती है और सब लोग वेट करते हैं, तो मार्च पास्ट नहीं होने से थोड़ा सा परेड का जो सुंदरता है वो नहीं है। बट मार्च पास्ट सिर्फ एक अंग है, एक पार्ट है परेड का। परेड फिर भी हो रही है, इस चीज को सारे फोर्स वाले लोग याद रखें। परेड में डिसिप्लिन अभी भी उतना ही जरूरत है, अभी भी ड्रेसिंग का उतना ही महत्व है, अभी भी चटकी का उतना ही महत्व है। और आपको उस मार्च पास्ट का जो मेकअप है, आपको मेकअप करना है। इसी में जो आपको इसी दौरान में आपको ड्रेसिंग, आपको सलामी जो देना है, आपका समीक्षा कर्म जो है, इसमें ही आपको वो शक्ति फिर से दिखानी है। तो मैंने आज देखा कि वो शक्ति परेड कमांडर से लेके जवान तक इसको लाइटली ले रहे थे। परेड कमांडर को मैंने बताया भी है कि जब वो मंच की ओर आती हैं तो उनको और शक्ति होना चाहिए। एक और चीज जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि परेड कमांडर को भी मास्क पहनाकर, जैसे मैं अभी मास्क पहनकर बोल रहा हूं, मास्क पहनाकर होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि जब डिस्टेंस सभी के लिए बराबर है, जब रूल सभी के लिए बराबर है, तो परेड कमांडर को भी मास्क पहन के करना चाहिए। वो ज्यादा उपयुक्त होगा और अच्छा लगेगा। आपको एक और ध्यान देने की जरूरत है, इस बार प्लाटून भी कम हुई है, डिस्टेंस भी ज्यादा हुआ है। आपका मार्च पास्ट वाला जो अंग है वो नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत उतनी ही होगी, क्योंकि आपको इस तरह के धूप में फिर भी खड़ा रहना पड़ेगा 1 से सवा घंटा मिनिमम। तो ध्यान रखें कि इसमें अपने आप को ठीक से स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। एक और समस्या भी इससे आएगी, क्योंकि इस बार ये परेड मास्क लगाकर हो रहा है, जिससे कि हम सभी आदी नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है,
कई लोग कोशिश करेंगे कि वो उसको बात को ऊपर नीचे करें। लाइथांनाय बिसिरागो हहमद दम तंथौ साथौनि बिसिंतै यगमनि साल पालायजागो फियाबा ताकलाय बिसिबो कोरोना भाइरासनि बागै अमो हाइके पालायजागलाखा फियाबा फाइमाजोंनाय लाइथांनाय बिसिनि हाइकेनो हास्तिनि मन्त्रि अक्रा बिप्लब कुमार देबनो खबै कबुनि मन्त्रि एमएलए खबै कबुनि नायमोथां बेदेनि कुचुक तांफांर हास्तानि शाख हामनाय मुं हामियानि बागै ताबुनि बीजेपी ते आईपीएफ ते कथाजों हाफांनि शाख हाम मन्त्रि नबिनि आजोथा याकादा सानै स्नामजाक मांनो सखा सिक्ला कांग्रेस हास्तिनि शाकदुक बेदेगो सामं खलाइजाक तंमानि ताबुक बेलायनो केबेल आबुनि बागैनो ताबुक हाफांनि शाखा मन्त्रिनि आजोथा याकानानि सानमं सानै फुटला सनाबै हर फनांका सिक्ला कांग्रेस स्रांसालो बुबा ग्राखर आगुलनि जिबि शाख हामनगो कोरोना भाइरास आमजमं खायना थांथानि उमर बिसि थामनि चेराय थैनानि नांमानि अमा हाइपाति मुं उमाबाय सोंमं कासाका हास्तिनि शाकदुक बेदेगो हास्तिनि जतुनि साय कत शाख हामनग उंखा जिबि शाख हामनग फियाबा अमा हाइके हास्तिनि कत शाख हामनगो से शाकथारि सामं खलाइजागिया नायकल जागिया अंगै गोबांमा बरंनि लांमा चमाबाय ताबुक जुदा जुदा सोमं कासामा नुकजाखा सांग्रां सालो बुबा ग्राखर आगुलनि कांग्रेस भवन बुसकांगो सिक्ला कांग्रेसनि बुखाक्ति शाकदुक बेदेनि शाखाव कक्सिलता मंगति शाखा सिक्ला कांग्रेसनि आदं আপনাদের মাধ্যমে আমরা গতকালকে অবগত হয়েছি যে জিবি হসপিটালে গতকালকে একটা 3 দিনের শিশু করোনা টেস্টিংয়ের নাম করে যে তার পরবর্তী সময়ে তার মৃত্যু হয়েছে তার বিরুদ্ধে আজকে স্বাস্থ্য পরিষেবা সারা রাজ্যে যেভাবে ভেঙে পড়েছে স্যালাইনের জায়গায় স্যানিটাইজার খাওয়ানো হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বেহাল আজকে রাজ্যে তাই আমি মনে করি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত এবং গণতন্ত্রের পক্ষে আওয়াজ তুলতে গিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে যুব কংগ্রেসের আন্দোলনকে কোনোদিনও রুখতে পারবেন না জেল খাটতে রাজি আছি কিন্তু মানুষের জন্য আওয়াজ আমরা কোনোদিন ছাড়ব না এই কথাটুকু আজকে আমরা বলতে চাইছি এবং আরেকটি বিষয় আজকে আমরা একটু আগে আমাদের দুঃখের সঙ্গে আমরা বলছি আমাদের চিত্র সাংবাদিক একজন আমাদের প্রয়াত হয়েছেন আমরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূজন বিশ্বাস আজকে আসতে পারছেন না উনি আরেকটা জায়গায় আছেন উনি শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ওনার জন্য এবং আমরা অন্তঃস্থল থেকে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ওনার জন্য আপনি পরিচয় দেবেন অনির্বাণ সাহা সদর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি हास्तेबो वाइरे वाइ अमहाय पातिमं पातिबै तंगो आबुनि उगलगो अंखा हास्तिनि शाकदुक बेदिनि मन्त्रिनि शाकथारमा करे आबुनि बगिनो बिनि आसुक थाय याकारनि बगै खरां टिसाखा सिक्ला कांग्रेसनि बखाक्दै तुई न लांमा अकक थाय सिकुर लुकुरो सावै कलाकमानि फियाबा तुई काहमा नुया हासु बेसरनि तुई न मा नुयै तंजाव मनु सैलेंता एडिसि कामिनि जरिलाम पारानि तिप्रासार तुई न लांमा अकक थाय बेलाय नमरो तुई गरै तुई नुया हायंनि मालमातानि सिमिचेंगै मनुष्य हिंजानाय लुकुरक तुई नुया तंगै मान्या फियाबा तुई मा नुंमा बैसिमि इंया तंमं न नोंजानाय तुई काहाम ककरक इंयाखे साखामिया अंगो अमाहाय तिप्रासा कामि आमचेय तुई हामिया नुगै खि गोबा अंगै गोबांमा तिप्रासांनि लांमा जखा सकांनि सालरगो कक्तुमा बुलायरगो नरक दुंबाय खाना जतन अमाहाय तुई हामियानो नुगै बिसि कलकमा रमै तंनानि नांगै तंजाओ कांचनपुर नर्थ 10टा आरडी ब्लकनि बिसिङाव खबजाक सातनाला मनु छैलेंटा एडिसि कामिनि जलिराम पारानि तंनाय तिप्रासारक नरक मामप्लिओ नुगै मानानो हासुक कासय तुइसा चिकनसाव तुई खगलायमानि कामिनि बरैरक तुइनि जुंजालनि तुयै कक साना थांतानि शर्मिता रियां साका कामियो खुं थामचि एबा थामचिबा सुक नुखुं दंगो जतन अरनि तुइनो मा नंगो वातुइ जराबो तै मुंसा तुइ नंजाकनाय थाय गरै बरकनि गला थाइसा पुंना दाम खाखसनांगो चंगमारिनि सिगां एमएलए तै मेम्बार फायो फियाबा चंगमारि बाइखे तै फाया होननाय सावै खोनारिखा वातुइ जरा फानो नंजानाय तुइनि तै मुंसा लामा गरै इंगै हासुक बेसननि तुइनो न खगै मा नंगो होननाय बरनि खा खामानि ककनो साका आमसानि एमएलए तै मेम्बार न लामा तै तुइनि जुंजाल न मोथांना बगै बरकनि सानमं चानां रनदे तुइ नुलाय रन तुइ मानो वाति फैके बु हार मिटर मिना न कुइते सामफाके बुक्रे केरो ना न खावमा नंला है नुथाय खमसुका र तुइ नुनाय मा नां बर एने माताखे बक तो हावम से
30 परिवार तो इसका काउबर के रोने मासा अच्छा वाते फेके ब्रेके ब्रेके तो बरन तो वाते भाई के हाथिंग क्लास यो उनके बतोई तोर थं के मानुया लम थाउ ना कोई वाते फे फोरन दे खाव मानो पुरन मानुवा बतोई तोर थं का न वाते ती न फन नं मा तो हा अच्छा बो तुई टेस्ट हा के सें तो इनके बो ब्रु बां फोर ले बेके खाव लाइबो आ न के बनाइ सिनलाइ के हरजा फका थाउ पता लो बेटारि फयो मासे कोला था तुई पने केम सारो बालु माता के पुता ला दा घंटा रो ना भो इनके बो जागानि मुकमा जलिराम पारा निन मुखे ai muka sarmitaria शर्मितारिया बो नंग पारो इलेक्शन या खोसनिस का मता नेतारो फायदे नायफाय नंग पारो ना असुबिदा मन फायदे साफायो elections kang lo kuin phayo phai pono arbo bodi ro jaikia na kaisa phosaya इनके इलेक्शन पैमान पुरे तो बो कांचनपुरनि एमएलए तो आइपे तिसे माइ तो प्रेम कुमार बुले फायदे फाय phaya इनके ना नुई पारानि पारावले मेंबर हो तो चेयरमैन तो member to chairman le kroi member to के मेंबर ले वो नंग तुई न तुई नंग पारान तुई न तुई ले तुई व्यवस्था खेर ना ही सामरो तो abo bo samokra ne da boro kuin ke ha tum phia da bo ma sa abo khan ma saboro se chakri si le pai se jan jan ni chakri si le bungyang la na chabo phero tham na ha koi re tham ke bro ne ma pe no gari be bro इनके तो phero tham na बो तो तुई नु ने से चाया हमने वाते फेके हाथाय नि पुरा तुई शिखलाय फेके इनके bo tui to thang ke bi no ni chu बोन खुय त्रे नु थाइल क्रुइ दे Haga budwe matu kho apo sa aro thak nai ko apo koi ma bon ta ma tre double sal na ko 자 नरो बोरन तुई बेके बेके नु पाइ तो aka no je thia khe pa ha khe nung ma tong jam na ko इनके ma ya se thina inke ko no ya no ya bro ni mai no sni बो पारो तुई साप्लाय रोले क्रुइ दे tung phi ni supply ko इनके बो तुई सारा वो बें पारा तन ओ पाराव तुई साप्लाय क्रुइ के टिंकी राव खुइ रे मन ओ रो पारा टिंकी राव के खुइ रे म क्रुइ दे पारा मानो ले मा kroi pinki bo kroi ma se kroi ne इनके बो वाते फाइ के बनाम ब्रेके नु ले पाइ bo tui lom tong nai tui khan do la inke wa tui o bar bui ro ya cha ya nung ma tong na ko tui che e kru ra thu ye इनके बो हाला से मां खाव बो कासा थात मा सब बुकचा थात मा से इनके माने पोचा बाय ना ब्रेके कासा o mo wai chu hur ko khlai si ma se kroi o bo nai bla hi bro ko khlai mo in tham se bo asta do gra tre thong to ne ma se bo ओ मा सो दे हामब्रु ले koi kri yo o tre plak thu khong yan kau se kri ma long mo na ko tui po cha ber ko khlai thomo ba अच्छा बो पारान मोलेक मा joliram para nya o इनके ती पंचायत अंदर monu sunita मोनो सिलेंता ने boktomahan बक्तमान अच्छा इनके तो जे वर्तमान सरकार बीजेपी आईपीटी जो सरकार इनके कांचनपुर फोनो एमएलए तो आईपीटी नि बुनलेक मा सानचो जे तो आईपीटी रो कांचनपुर क्षमता माइ तो ने प्रेम कुमार बुनलेक मा सानचो नो aga chuno je chung sudar mo to yo sudar lama o sudar to yo sudar bono sa nai ko trek mano sakit nai chung इनके बुंले बो नां पारे ना के मो इलेक्शन इस कां रोले बदिके तो सुविधा उमनो काय दे नाइ फाइ इलेक्शन इस कां election skang ho phaya bolai payment ho phaya ले पेमेंट हो फया ने abung bo no chung ha nung ho maya san ho maya इनके त्रे पातिन ले फाइ tre patin ho phai nai tre फाइने क्रुने अच्छा नां पारानि तो जे मता मेंबर तो म बुंले रो दे और बुंफरो पारान दे ro paran so pia na ai mai na so si ko बुलम तियो ब्रालम तियो तै खानो brong ho chitra ma sorole ro se phai khom man mong phayu abo le ko ta ha tri khau thong ska bro ho tei sa no no इनके बो तुइनो तुइए बुंले तुइ सप्लाई खेत मारो चोंग मारो ले तो की देखना बाके खेना इने सामरो ले खिकना samo bo khnaya chung le chung chung le sia chung ka koisa no sanai samo khnaya
ang sai men mo ya hi chung sai an da le sia samok na ya na আচ্ছা বদিকে নাং তুই নুপাই তো না তুই খান দনি ইনকে ওহা ওয়া তুই নি সময় কে তুই রুবু ফোন তো নাই tong nai এ আবদিং ফুরলে তুই তুই খান রন দেনো re ro ni manu phia na a koi thuya ke pa hai se manu jam se ko ইনকে তো সরকার নক মাসান চং নং স্পেশালি যদি সেব তুই রিফে ইয়াংকে বিস কাও নাম ব্রে হইতে বা আন্দোলন খেনাই বা অফিস টাও থানাই হিংওয়াই সব মারা তো ma khenai ko nu ya to ma ya ska ma hi আচ্ছা ব নাম পারো বদিকে তুই মাই থইয়াও ম আবনো তুই পঞ্চায়েত রাওলে দরখাস্ত রি হানাং ri ya ko ইয়া খনে a ke ri mai mo tong ya mo sa mo buk na ya ke ko ri no ma ya বুঝু সিয়ানি রি লাইনি bu ju si le ya ni আচ্ছা Khajani okra chakra taku ku phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna mosana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel rokmoti tamung keboni cherai rusapna mosana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel bai mangjuna bagai koi horo sung channel rokmoti panda klainai Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 913812305689 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro Jerong instructs khane bagai wana ja boro thangnai sabne thane thangnai sabro singe kahamo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagai borok ni bagai blina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari gono nogo tokto te haban nogo tokto te eba jepro pana srapsa jora kare oi insurance khlai manai a new India Insurance Company Limited a corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai koshibina jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi omi kumawo A new India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Koktwma number 8575103/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com Jerong nangkuman insurance tabu khlaje yaro tongko borok dakti khlai oni ke mau kurne mano tamne hanba bufro tamro paturi thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pajane shak to de malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi Kaham jadi kaham tongdi Northeast hani jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni jamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok chawi manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaisa boino nogo sopayano Kukuruk kaham ke diprasok bai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasok ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nangi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg
tebo kaham ke shawi mana ke te berma kaham chanan bagai tini simino kering sidi chini koktuk number 6009082359 chini nikuma hambai group Chakma Adam Complex third floor Janmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koklop koktang Koktwma busha scenario ni bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklop koktang Koktwma busha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne bisingte hatibo wasa khalai juda koklo koktang Koktwma busa siriro ni shinguro no thumui bolibu shawi khorang bai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te haini bai jero koklop koktang Koktwma busa ro no Swrangchati Koktwma channel lo koklop koktang Koktwma busa bolimu patane bisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok sumu honai borok borongni simuni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnarajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa porimung pandago jerok simung hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonoi jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai bisi bo waisa sokat rajangnai abudi roma sai bisi bo waisa sokat rajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokrubai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simung honai rong simung no sapogai kari jangnai hage Kokborok Kokrubai hamjangnai khurubai kereng sikringro norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo rja koktuk number bai kerengai norok simung horin mankha paithago Kokborok Kokrubai hayune kuchu khamplayo achukthai manthulu hwnai jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai Shandir Bazar Hakor Khobjangnai Murasing Parate Rajapur Amsayo IPFT Thungrung Mothri Jugal Bai Bike Rally Klaijakha Bike Rally wa IPFT ni General Secretary Shukla Charan Nuwatiano Karebo Potoli Samtanero Manjakha IPF tini luwajung mai kaisa bike rally songchajaka Shantir Bazar bukhaksani bisingo tongnai Murasing Parate Rajapur Amsayo IPF tini luwajung mai kaisa bike kotor rally khlaijaka 23 August salmari 2009 BCO IPF ti bodol tipraleni sanmung sanai toba chengmani aboni bugino fainai 23 August salmari no kitingi IPF tini bana kaimani samung butang yago naharjaka edishi amsai kanangai aboni bisingtino bike rally te tipraleni juda kokpothmana te Koktwma Buskango Fai Sikla IPF tini General Secretary Shukla Charan Nuwatia Kokshaka Asani bike rally wo Fai Manjaka Bonokaribo IPF tini Haste Committee ni Adon Rajendra Riang no Khoboi Kobuni Bodoni Samung Tanai ro just public na awareness khani ne bagai kami amsa yasini IPT ne banana kanya ne bagai sang mia phani simi ong kholai mani
tini sung tabuk ni chorabo sini oro Potisheri Mora Singh para ara jagaba sung flag kaide yakone phekya sung tini ne mosini enter hekaba area ni bisingo jawta sini kamini sini dogan hati hekaba chikon hati tongmani ara jagaba sung sini party ni bana kainai karon ongkha beskangni 23 tarik August IPFT 2009 ni simi separate state Tipraland sani family bisingo 23rd August sangabo celebration khlai phayo state for demand day taklai hingkai belai unlucky COVID-19 corona virus ni bagai sang taklai central level haikaba state level sang gathering khlai malia central level sang program khlai malia abnona lukurokna sang haina hai tebisa muitok khlai nani bagai 23rd August sang jara noga tongnai kamio tongnai dogana tongnai division tongnai primary tongnai chini joto lukurokna sang message nani bagai tini sang just bike te malkhong khlai sang Tipraleni awareness abno khlainani bagai ongkhorka tei kaisa hangkangkai balai sine tongthokmani kok 19 tarik August 2020 taklaini bisini 19 tarik August ni simi sine paithakni bubagra hai hangkaba sine Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya 184 jana rajani bisingo bubagrani bisingo sini bubagra Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni asaimani sal abo sung sudo rajnitik mailis ni bagai khlaiman kha haiko gya Tripura hastebo sung obono realize khainani nango democracy ni rai dabo sung tongo Tripura hasteni Tripura sane live bumano democracy ni rai dabo no sokmor jakha o sokmor jakmani no haina hai sung tebisa democracy ni rai dabo no ki philei tobuna ne bagai sung je saitok mong IPFT te BJP hapang phaimani bisingo IPFT ni 2 jon cabinet minister te 6 jon MLA tongmani bisingo sung belai Tripura sarak ni bagai proud ma khlayo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni asaimani salno Tripura hasteni hapang ni ongoi government ni ongoi state government ni ongoi salsa holiday sung mannai holiday घोषणा khlaijakha te aboni salo jong joto lukurokno rajani rajbongshi rok bubagrani bosong rok go democracy ni rai dabo sung tongo Tripura hasteni Tripura sane lai bumano democracy ni rai dabo no sokmor jakha o sokmor jakmani no haina hai sung tebisa democracy ni rai dabo no ki philei tobuna ne bagai sung je saitok mong IPFT te BJP hapang phaimani bisingo IPFT ni 2 jon cabinet minister te 6 jon MLA tongmani bisingo sung belai Tripura sarak ni bagai proud ma khlayo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni asaimani salno Tripura hasteni hapang ni ongoi government ni ongoi state government ni ongoi salsa holiday sung mannai holiday घोषणा khlaijakha te aboni salo jong joto lukurokno rajani rajbongshi rok bubagrani bosong rok jong chini bubagrano jong teibo muitoni bisingti khlai lai bumano kathang khlai tlangnani bagai noga tongnai kami tongnai hatio tongnai jotoni thanio jong kabongnani musungo bubagrani asaimani salno jotona khatong khajani bisingti khlai family wo besabutina tui tongnai rok employee ongnai rok jara service khainai rok jara unemployed jara business jotoni thanio jong message ranai abuni salo 19 tarik August ni 2020 ni salo chini bubagrani asaimani salno tongthokni bisingti khlai podri por khlai celebration khlai manani bagai khlainani bagai sung kaboknai employee rok bahaina borok bo aboni salo salsa holiday tongo borok bo family ni borok na tuyoi tongthok lai manani bagai sung borok na kabong mungnargo tei kaisa especially tabok sung sine je Tripuraleni slogan tei sung awareness khlai tongmani bisingo podri por mohol tei sung not kebengani bagai sokranto khlai tongo especially গণতন্ত্রনি ক্ষমতানো বাক্সা মকল কুসংখ্যায় নগৈ হাইকাবা বাক্সা লোভনি কারণে পদ্রেপর ডেমোক্রেসিনি ক্ষমতানো প্রশাসনিক ক্ষমতানো পলিটিক্যালনি পদ্রেপরসিনি IPFT Tripuraland কনভার্ট খাইयै অপপ্রচার খাইयै চিনি নেতানি বিরুদ্ধে পার্টিনি বিরুদ্ধে Tripuralandni বিরুদ্ধে পদ্রেপর ইলিগেশন তি সাবই কক সাবই তংনাই রকনা বসং কবংনানি মুসুঙ্গু কারণ মো IPFT আন্দোলন খাই তংমানে IPFT মুভমেন্ট খাই তংমানে अब केवल व्यक्तिगत नि स्वार्थनि बागैया
haikaba kebo ব্যক্তিগত ni issue ni bagaiya abo IPFT movement khlai tongmani Indigenous Peoples Front of Tripura 2009 ni simi tabuk 2020 ni jorabo agami dinabo khlai thangnai sudu addition base khlai 6 schedule area na base khlai separate state Tripura lands namnani aboni slogan a separate state Tripura lands namai maya hangkai chini Tripura sana bomo tuiklai nang sep khlainani musung boma haike nang thinanga sep khlawi manai जों ताबुं नुगो 184 जना राजानि बिसिंगो एकजन बुबाग्रान स्लोगान तै जों अवेयरनेस खलाय तंमानि बिसिंगो और महल तै जोंना केबेंगानि बागै चक्रान्त खलाय तंगो स्पेशली गणतन्त्रनि क्षमतानो बाक्सा मकल कुसुंखाय नुगै हायगाबा बाक्सा लोभनि कारणे पद्रेपर डेमोक्रेसीनि क्षमतानो प्रशासनिक क्षमतानो पलिटिकलनि पद्रेपरसिनि IPFT त्रिपुराल्यान्ड कन्वर्ट खलायै अपप्रचार खलायै चिनी नेतानि बिरुद्धे पार्टीनि बिरुद्धे त्रिपुराल्यान्डनि बिरुद्धे पद्रेपर इलिगेशन ति सावै कक सावै तंनाय रखना बसं कबांनानि मुसुंगो कारण म IPFT आन्दोलन खलाय तंमाने IPFT मुभमेन्ट खलाय तंमाने अब केबोनि व्यक्तिगतनि स्वार्थनि बागैया हायकबा केबो व्यक्तिगतनि इस्युनि बागैया अब IPFT मुभमेन्ट खलाय तंमाने Indigenous Peoples Front of Tripura 2009 नि सिमि ताबुक 2020 नि जरावा आगामी दिनबो खलाय थांनाय सुदु एडिशन बेस खलायै 6 schedule area na base खलायै separate state Tripura lands namnani aboni slogan a separate state Tripura lands namai maya hangkai chini Tripura sana bomo tuiklai nang sep khlainani musung boma haike nang thinanga sep khlawi manai जों ताबुं नुगो 184 जना राजानि बिसिंगो एकजन बुबाग्रानि आसायमानि सालबो सरकारि भाबे घोषणा सुति घोषणा करै थैमानि बाहायना सालतापना सुति घोषणा करै अब जों प्राउड दङै सामानि कगिया IPFT गभर्नमेन्ट फाइमानि बिसिंगो जों बुबाग्रानि आसायमानि सालनो अन्तत स्टेट लेभेल स्टेट गभर्नमेन्टनि थानिबो जों अब कायसा हलिडे जों क्लाइमान खा अब सिनि प्राउड दंनानि कक सिनि दफानि प्राउडनि कक अबनि बागैनो IPFT जथेष्ट सामन खलाय दङ फर नेशननि बागै फर मदरल्यान्डनि बागै फर त्रिपुरासानि बागै जों तिनि स्ट्रागल खलाय दं थानिबो जत लोकरकनानो जों कबकनाय डेमोक्रेसीनि राइट दाबो जों तिनि 6 schedule area no त्रिपुराल्यान्ड सानो 6 schedule area ni democracy ni right dawa पद्रेपर इलेक्शन जों पार्टिसिपेट खालायनाय अब बसकांगो इलेक्शन नंनानै थांतनायाव बाहायनो IPFT इलेक्शन कन्टेस्ट खालायनाय लोकरकनि थानायाव अबनो जों कबकनाय ब पार्टी ब नेता ब बदल त्रिपुरासानि बागै 300 पर्यन्त अमहाय सामन खालायमानखा एयारपोर्टनि आगरतलानि बिरखं नखलाना महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि बमं थेपाखा अब कि IPFT नि साइसुं प्रॉफिट दंखा अब तो ओवरऑल चिनि 12 लाख त्रिपुरासानि बागै प्रॉफिट अमहाय जिनिसनो जों तिनि ट्रिक सामन खालाय दङ तेबो गोबां मासिनि अचिभमेन्ट दङ अब जों लोकरकनि थानायाव सानाय अबनि बागै लोकरकनि थानायाव जों कबांनाय तेबो फनो अराय अराय यावै तिनि आसुक सिक्लारक अर तिनि मालखं तुयै नং नखं याकारै बैसाबुति याकारै पद्रे पर खालाय तिनि त्रिपुराल्यान्ड हामजागै सामन ताङै दङ अबनो सिनि बाक्सा राजनीति सय राजनीति खालाय